Problemi životne sredine postaju sve veći, zbog toga su potrebna stručna lica u ovoj oblasti. Upiši Državnu akademiju odsek Aranđelovac. Akreditovani studijski program Zaštita životne i radne sredine. Obrazuj se kroz praktičan rad u savremeno opremljenim laboratorijama, terensku nastavu, međunarodne projekte i eko-kampove. Iskoristi mogućnost stručnih praksi u kompanijama Peštan, Bekament, Zelenilo i druge. Obrazuj se za svoju budućnost. Čekamo te.